जन्म स्वाहा सीता देवी सरस्वती विद्या पुरुषोत्तम सर्वात्म पुरुषाय योगत्रयं ममतामहि सुगंधि प्रतिवर्तन बारकुंदनाथ नृत्य मुख्यमामृताय स्वाहा के खैदान देव पापू धन ड्रेस ऊपर उठ से का मोबाइल बाबू ताकू ले से कोन करू जो ना अंजुले अंजुले ना कोन अंजुले अंजुले दौनु दे अंजुले दिया बोले तो किलो केते कर ना कोई को करा ये हो ना केता दिन ना बुली रे दे ना बुली रे दे प्रथम थर तो मु पकेबो तू थर थर कि सात थर तो सात थर पकेबो एडे उठ बिकुनु 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 कोची टिके पकेबो लास्ट टा पूरा नियर ओ अर्जुन देव कन्या ओम नमो अनंताय सर्वत पुरुषं देवानां पुनर्वसु ग्रहणं परमेश्वरं यज्ञस्य कल्पिताय स्वाहा नमो अर्जुने ओम आपविष्टा मरुभूमिं तन्नं धार्म्यं हिरणाचं से बाबा पुरुषाय स्वाहा नमो अर्जुने ओम नमो पुरुषं देवानां सर्वसर्वजाग्यस्य कल्पितं देवानां तम्पति परमेश्वराय स्वाहा नमो अर्जुने ओम ब्रह्म वेदस्थ पुरुषाय नन जाय जाय नना को मो मोबाइल एबे वीडियो करियो वीडियो कर वीडियो कर रो कौन मोबाइल हां काने कहीं फोटो आदिकाल शिकले पडुची या कुठे लोक नाही नाना करछु ना हेले भी कोन करबे एते लोक छेड़ा आइजन उठ मा आगुरु उठ मा आगुरु जा सकाळ की तक मु यही बट रखिन नमस्कार करो नमस्कार करो कौन बोला पता देखी ना आगे तो नहीं
ବରକନ୍ୟା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଖାଇଦେବେ ବେଲି ଉଠିଯିବେ। ଏଇ ସିନ୍ଦୁରଟା ଦିଅ, ସିନ୍ଦୁରଟା ଦିଅ, ସିନ୍ଦୁର ଆକାରରେ ଦବାନି ଦିଆ ଫୋନ କରିଦବ। ଭାଇ ନମସ୍କାର କର ଆଗରେ ପଛରେ ବଳଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବ, ସେ ଯିବ ଆଗରେ ତୁ ଯିବୁ ପଛରେ ଶିବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବ, ତାପରେ ପଛରେ ସେ ଯିବ ଆଗରେ ତୁ ଯିବୁ ପଛରେ। ଆଚ୍ଛା ସାଇଡ୍ ଦିଅ, ସାଇଡ୍ ଦିଅ, ସାଇଡ୍ ଦିଅ। ଖାଇବାକୁ ଯିବ ଉଠିରେ ବୁଢା ଠାକୁର ସବୁ ଠାକୁର ଠାକୁର ଛିଡ଼ା ହେ ଚଳିବ ହାରି ଏପଟକା ଠାକୁର ଦେଖାଗଲେନି। ହଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଅଛି ଠାକୁର ସେରକମ ଛିଡ଼ା ସେ ଠାକୁର ଜୁଆର ହେଇସାରିଲେ ମାରି ଦଉନୁ ତୁ ଗୋଟେ ଉଠେଇ ପାରୁନୁ ନା ହୁଣ୍ଡିଟା ହେଲା ନା ନା ମୋ ମୋବାଇଲ ରଖିଛି ଜୁଆର ଠାକୁରଙ୍କୁ ତାପରେ ଖୋଲି ଖାଲି ଫପାଟା ଇଏ କରିଥାନ୍ତା ହବ ଯା ଆଉ କଣ କରିବ।